¿Qué tal todos? ¿Qué tal cómo andan? Bueno, una alegría compartir una transmisión más con ustedes. Rubén, gracias por estar ahí. BLP dice saluditos. Nono Blanca Mar también. ¿Cuándo es el lanzamiento? En 3 días, el 16 de madrugada, o sea, el 15 a medianoche, el pasado medianoche. Lanzamientos espaciales, tal como pone Rubén, es el sitio de referencia. Fíjense ahí. Si no, síganme en Twitter y ahí colocamos toda la información pertinente. ¿Qué vamos a ver hoy? Una conferencia de prensa. Recuerden que yo en las conferencias de prensa trato de traducir lo posible, pero lo fundamental es tratar de escuchar lo que dicen y después lo resumo. Y es importante la de hoy porque va a estar el administrador de la NASA, Bill Nelson, va a estar Mike Serafin, que es el director de la misión Artemis, va a estar la directora del lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson, va a estar Emily Nelson, que es la directora en vuelo en jefe del Centro Johnson, o sea, de Houston, y va a haber un oficial de meteorología, Melody Lovin, que es del Delta 45, o sea, de la parte meteorológica de la Fuerza Espacial. No nos van a decir, creo que mucha cosa más nueva que no sepamos, pero puede estar interesante. Estamos acreditados como prensa, así que si tienen preguntas interesantes, pongan pregunta en mayúscula. Está aceptada la palabra esa en mayúscula y tratamos de transmitirla cuando llegue el momento de preguntas y respuestas, ¿ok? Bueno, esperemos que empiecen. José Leobaldo Ortiz, que saluda también. Jesús González, gracias. Fernando Castañón, saludos Dani, comunidad, listo para la conferencia. Juanma Parcifal. Bueno, estamos en hora. Pasa a veces que esto se atrasa, sobre todo cuando está el administrador. Bill Nelson ya nos ha hecho esperar algunas otras veces, ¿no? Voy a aprovechar, tengo la cena. ¿No se enojan si le voy dando un poco? Bueno, mi cena es una salsa bechamel, bien suavecita, bien rica, con nuez moscada. ¿Por qué? Bueno, el, el jueves pasado fui al dentista que me estaba haciendo un tratamiento de conducto en un molar y me dio la mala noticia de que era insalvable, que había que sacarla y la sacamos de una. Me dio mucho trabajo. Y bueno, no puedo comer nada sólido, por lo menos de este lado. Entonces, salsa bechamel conmigo, que me encanta, hasta para el desayuno. No, no es así, pero purecitos y ese tipo de cosas suaves. Sopa de verduras. Como quien dice, comida de bebés. Bueno, Mirna, ¿cuál es el objetivo? Dice después del despegue de la agencia espacial. O sea, ya se sabe el objetivo. Me encanta tu pregunta, pero no le puedo preguntar eso porque eso es algo que ya sabemos. El objetivo de esta misión es un demostrador de la tecnología para hacer un nuevo lanzamiento, la versión 2, que lleve astronautas a dar una vuelta alrededor de la Luna. La versión 3 va a ser aterrizar humanos en la Luna, va a bajar humanos a la Luna. Ya hay una planificación hasta de la misión número 7 u 8 de Artemis. Hola Gabriela, buenas noches, gracias por estar ahí.
Buenas tardes, bueno, depende de dónde estés. El sistema Gala dice, es una lástima que eran de baja el Saturno 5. Era un excelente cohete. Bueno, sí, pero también todo hecho a mano. Las correcciones de los motores, o sea, las piezas de las turbobombas y cada una de las cosas específicas de ese motor eran modificadas a mano del plano y hacían anotaciones con lápiz. Es imposible de replicar eso. Hoy los motores se hacen con diseños por computadora y se imprimen muchísimas piezas. Cuando hay que modificarlas, se modifica en el diseño y la nueva pieza se hace automática, ¿no? Era un muy buen cohete, pero para la época. Lo mismo opino de este, ojo. Opino que este cohete, este mega cohete, que me parece que vamos a disfrutar de un lanzamiento espectacular, de que va a ser algo impresionante, de que si logran poner humanos en la luna en 2 o 3 años como quieren, va a ser genial. Creo que ya va a estar siendo superado por el diseño del Starship. Creo que no solo en diseño, sino en costos y sobre todo en costos por cada lanzamiento. Cada lanzamiento de este cohete viene saliendo 4.000 millones de dólares, lo que sale el diseño completo del Starship. Con la ventaja de que el Starship es totalmente reutilizable, ¿no? O sea, será, si lo logran, totalmente reutilizable. Elon Musk habló que de la Starship el costo de cada lanzamiento sería de 3 millones de dólares, ¿no? Una pregunta, cuando tengan que enviar tripulantes, ¿va a ser la misma cápsula o van a diseñar otra? No, no van a diseñar otra. O va a ser esta misma si es que es reutilizable. Me imagino que la van a desarmar para aprender qué es lo que ha sufrido, qué tienen que modificar. O va a ser la misma con las correcciones que tengan que hacerle, ¿no? O sea, el mismo diseño. No van a cambiar básicamente nada del cohete. Algunas cosas de tamaño y potencias, nada más, ¿no? Biblia dice, lo que ha logrado la empresa de Elon es mostrarnos el futuro. Estoy de acuerdo, pero el futuro no existe, solo el presente. Sí nos está mostrando lo que podemos llegar a lograr y lo que yo creo que van a lograr también. Pero bueno, tienen que ponerlo, tienen que hacerlo, ¿no? Todavía falta para que se concrete.
Es una muy buena pregunta esa. ¿Qué van a hacer con el SLS cuando el Starship HLS esté en funcionamiento? En realidad, ¿qué van a hacer? Nada, porque son dos cosas separadas, ¿no? El HLS es el aterrizador lunar y el SLS es el sistema de lanzamiento de la NASA. La Starship es el sistema de lanzamiento de la empresa privada SpaceX. Entonces, estamos hablando de cosas separadas. Ahora, ¿qué va a hacer NASA si va a contratar a SpaceX para lanzar su HLS? Bueno, habrá que verlo. Pero creo que no podemos preguntarle eso porque la Starship todavía no es una nave que ni siquiera ha hecho un vuelo suborbital. No ha hecho un solo lanzamiento y me van a decir, claro, el SLS es igual. No, no es igual. SLS está construido para poder lanzar de primera y hacer el vuelo orbital y a la luna de primera. Eso implica utilizar tecnología ya probada. Eso implica probar materiales y cosas ya probados con el incremento de costos y de materiales y de peso y de un montón de cosas más que SpaceX no lo está teniendo en cuenta todavía. Así que no son comparables una cosa con la otra. Me río porque leo el comentario de Luis Correa Hernández que dice: el futuro no existe, solo el presente, magnánima reflexión. Pero es cierto, es cierto. Y Adonis dice: en el SLS se ha probado casi todo y tecnología que son propiedad de NASA, ¿correcto? O sea, si la Starship ya hubiera hecho algún vuelo orbital, creo que la pregunta cabe, ¿no? Pero hasta el momento no. Entonces, es como que no existiera todavía. Y menos para una agencia espacial, para el Estado norteamericano, ¿no? Es el desarrollo de una empresa que es un proveedor de NASA, un gran proveedor de NASA, pero no lo tiene pronto. Son promesas, inclusive la NASA le ha adelantado dinero para que desarrolle el HLS, lo cual ya está poniendo muchísima confianza en la empresa para que haga eso, ¿no? Y dinero. Misael Fortanelli, ¿qué tal? Buenas noches. El gusto es mío de que estés junto con el resto aquí también, ¿eh? Mm. Bueno, para los que les gusta la Fórmula 1, no sé si lo vieron, qué lío con Checo Pérez. Qué lío con Checo Pérez, no, qué lío con Max Verstappen. Qué mal que se portó con su compañero de equipo. Yo venía diciendo hasta ahora que me encantaba Max Verstappen, que me estaba haciendo fanático de él, y sinceramente hoy me llevé un baldazo de agua fría. Después de todo lo que hizo Checo para que Max Verstappen ganara 2 campeonatos del mundo, hoy no fue capaz de darle el lugar después de que la compañía, después que la empresa, que la escudería se lo pidió varias veces por radio, que se ha hecho público, ¿no? Que todos escuchamos lo que estamos viendo en la carrera. Disculpen que me vaya por la rama, pero quería aflojarme un poco, quería decirlo. ¿Es hoy? Pregunta el roto. No, hoy no es el lanzamiento. Hoy, como dice el título, es una conferencia
Vamos, y pongo la miniatura acá. Dice conferencia de prensa previa al lanzamiento. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Quiénes van a estar en esta conferencia de prensa? Bueno, muy importante. Va a estar el número 1 de la NASA, el administrador general, el ex senador Bill Nelson. ¿Quién más va a estar? Nada más ni nada menos que el director del programa de exploración de sistemas terrestres, el director de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell Thompson. Va a estar el director general de la misión, Mike Serafin, de la misión Artemis. Va a estar la directora de vuelo en jefe de Houston, o sea, de NASA Johnson, Emily Nelson. Y va a haber un oficial de meteorología de Delta 45 por el tema del clima. Creo que es muy importante o sea, de hecho, la gente que va a estar dando esta conferencia es lo más importante respecto a la administración de NASA con este lanzamiento. Están todas las máximas figuras. Y lo bueno es que quizás tengamos la oportunidad de hacer alguna pregunta. Así que si tienen interés en que la pregunta de ustedes yo se la transfiera al administrador, a la NASA, en vivo, en directo, la escriben en el chat. Obviamente tiene que ser una pregunta corta, una pregunta interesante, una pregunta inteligente, ¿no? No digo que no lo sean. ¿Eh? La pregunta tiene que ser interesante. Cierto, Donis. Max ha tenido problemas con todos sus compañeros. Dorian dice geladina. No entiendo. Claudio B. No, el vuelo del lanzamiento del cohete este no va a ser tripulado. Es un vuelo de demostración que lleva maniquíes y sensores. Va a lanzar, va a dar unas vueltas alrededor de la Luna, va a volver y va a aterrizar. Eso lleva entre 10 y 20 días. La idea es probar la tecnología para que el siguiente lanzamiento ya lleven humanos a hacer exactamente lo mismo. Y que el tercer lanzamiento, o sea Artemis III, sea con humanos aterrizando en la Luna. Quieren aterrizar con humanos en la Luna en el 2024, o sea, ante 2 años. Pero ahora no va a haber lanzamiento. Lo que vamos a ver ahora es una conferencia de prensa, tal como dice el título, lo acabo de poner, y tal como dice la miniatura que tenemos, conferencia de prensa previa al lanzamiento. Gelatina para comer que no duele así. Todo dieta blanda, Dorian, dieta blanda conmigo. Chacabilia dice, podría ser si tienen resuelto el problema con el polvo lunar, agrego yo, para el funcionamiento de sus alunizajes no tripulados por los paneles solares, o si utilizarían otro tipo de energía. En realidad, el polvo lunar es un problema, pero no solo en el sitio. Al no haber atmósfera, vos levantás polvo en un sitio y luego viaja kilómetros ese polvo. Chuck, formúlala bien entonces la pregunta completa.
Bueno, están con 18 minutos de atraso. La verdad que esto me empieza a poner mal porque no es la primera vez que el administrador de la NASA, que cuando hay una conferencia y está el administrador de la NASA, Bill Nelson, pasa esto. Estoy buscando a ver si la NASA tuiteó algo de que hay alguna demora o algo. Sí, me acaba de llegar un mail que empieza en media hora más tarde. Posiblemente una hora. Ups, yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Bueno, tenemos que poner un cartel de demorado en esto. Yo no puedo creer que tenemos que poner un cartel de demorado en esto o empezar otro streaming. Sinceramente, eh, yo la verdad venía diciendo, viste, que esto venía de nalgas. ¿Ah? SLS, el cohete de NASA, viene, parece un parto de nalgas, ¿no? Viene atravesado. ¿Ah? Qué terrible. Bueno, vamos a poner un contador. Voy a hacer un contador. Aparte, dijeron media hora a una hora. Los vamos a mantener informados tan pronto sea posible. Me llegó un mail de prensa y no me llegó más nada. ¿Esta demora afecta al lanzamiento? No, no, no. Faltan muchas horas todavía. Faltan 40, 50 horas para el lanzamiento, ¿no? Qué terrible esto. Qué terrible.
Jorge Valdés dice, nos vemos en una hora. Ojo que puede ser media hora ahora, ¿eh? Porque estamos a 35 minutos de la hora que estaba fijada. O sea, estamos a 25 ahora. Se me complicó, estoy tratando de poner un contador y no sé qué pasa, no me sale. Uy, ahí pareció, bueno. Bueno, conseguí colocarlo, ¿eh? Voy a leer un poquito los mensajes. Hola Daniel, esto viene a pie, cambiado, increíble. Que no es una fuga, es un huracán. Ahora esperemos que no toque otra más. Estoy en Orlando y planeo ir a Titusville a verlo, pero me voy el 17, dice Carlos Medina. Uy, ojalá que puedas ver el lanzamiento. Jorge Valdés decía, nos vemos en una hora. En realidad atento, Jorge, porque según lo que dijeron, si no hubo cambios, podría llegar a ser en 30 minutos, ¿eh? A ver. Sí, lo están dando no antes de las 10 pm hora mía, o sea, no antes de las 8 pm hora del este. O sea, las 01:00 UTC del día 14. Estamos próximos a la medianoche. Stand by. You will be on a listen-only mode. The call is recorded. If you'd like to ask a question, please press star one. Once again, please continue to stand by. Yo pensé que íbamos a sacar el cartel de morado, pero no.
Rubén dice, aquí es 14 ya, bueno, es cierto. Para quienes están en Europa, ya es 14. Yo al lanzamiento me cae el 16, dice, sí, claro. Ángel Encabo nos cuenta, sí, lo vi y me parece terrible esa noticia, que el CZ-6, el cohete de China, lanzado hace 2 días, se ha partido en más de 50 piezas, dispersándose entre 500 y 700 kilómetros de altura en órbita polar, lo que significa un riesgo, un peligro para montones de satélites que están orbitando la Tierra. Capuchino, dice Ángel, muy buena idea, ¿eh? Creo que voy por uno, ¿eh? Crema de aguacate, calabaza, yogur natural, sal y pimienta, dice Dorian. Interesante mezcla, ¿eh? Dorian dice, ¿no tenés Masterchef allí? No. En Pluto TV está Masterchef. ¿Ah? Bueno, voy a hacerme un café y vuelvo, ¿eh?
Me río solo, ¿no? Pero me río porque leo lo que están comentando en el chat, ¿no? De las comidas favoritas y que hago una encuesta. Alguien me puso ahí. ¿Quién puso que hago una encuesta? A ver si las pizzas las hacen con piña o sin piña. Me encanta, ¿eh? Me encanta con piña. Acá le llamamos ananá. En Brasil o en portugués es abacaxi. Me encanta. Y es más, les voy a contar de una pizza que hago. Saben que tengo horno de leña en la cocina en casa, ¿no? No sé si les conté, pero te hice hace años un horno a leña chiquito, mide 80 por 80, es relativamente chico, y la boca del horno da hacia la mesada de la cocina, para adentro. El horno está afuera, pero la boca da hacia adentro. Tengo una pizzería en casa, ¿no? Hago pizza a la piedra con pala. No les puedo decir que quede impresionante porque sería poco modesto de mi parte, ¿no? Pero queda muy buena. Y una de las pizzas que hacemos, que ahora hace tiempo que no hago, es la pizza banana, o sea, pizza plátano. Pizza banana. En realidad, les cuento, es muy sencilla, se puede hacer hasta en la cocina. La masa, después estirada, en vez de ponerle salsa de tomate, le ponemos dulce de leche. Y le ponemos banana o plátano en rodajas bien finitas, si está maduro mejor. Y le espolvoreamos por arriba azúcar. Eso hace que la banana empiece a caramelizarse mientras se cocina la masa. No le puedo decir cómo queda. Y hay un amigo que aparte él, una vez que sale, le agrega canela, ¿no? Canela molida. No, qué de locos. Pero sí hacemos pizza rellena de hot dogs. La pizza con piña o con ananá es exquisita, la verdad nos encanta. Con ananá y jamón, o sea, con piña y jamón. La combinación queda muy buena. No sé, voy a revisar a ver si tengo algún correo nuevo. No hay novedades, no hay novedades. Ángel dice, creo que voy a cenar otra vez. Bueno, yo fui por un café y vine con un helado, ¿eh? Así que en cualquier momento voy por el café. Probá en ese horno asado con cuero. Uy, qué buena idea, ¿eh? En realidad, la carne que hacemos que queda muy bien en ese horno es algún pulpón, algún pedazo grande de cuadril. Después que hacemos pizza, luego que terminamos la jornada de pizza y el horno empieza a bajar temperatura, porque para la pizza es al revés que para el pan o para cualquier otra cosa. Se precisa mucha temperatura. Con más de 350 grados es mejor todavía. Yo no quiero, no he medido nunca, pero me imagino que debe andar en los 380 o más el horno cuando está caliente. 400 quizás. Tanto que la pizza se hace en un minuto. Bueno, pero cuando lo dejamos enfriar luego que terminamos, ahí mandamos adentro del horno una buena asadera con un buen pedazo de carne, pero no puede estar muy caliente porque se arrebata.
Y lo que hacemos en la asadera le ponemos agua con sal y especias. Y un poquito de aceite, ¿no? Un poquito de aceite de oliva o lo que tengan por ahí a mano. Depende de si la carne tiene grasa o de gorda o no. No les puedo explicar cómo queda. Queda espectacular. Miguel Ángel Tetti, que saluda, buenas noches, acabo de llegar. Estamos en la parte de gastronomía, Miguel. Cerezas y Roquefort. Buena mezcla. Pero la pizza con un buen queso mozzarella y un poquito de Roquefort espolvoreado por ahí, sola así, queda genial. Llegué tarde y me encuentro con Dani Cocina, un nuevo canal. Marco dice eso. ¿Qué tal, Marco? Tanto tiempo. Tanto tiempo que hace que no participas de un directo, ¿eh? La gente te extraña, ¿eh? No, es que estamos haciendo tiempo porque se ve que se le hizo tarde al administrador Bill Nelson, que iba a participar de esta conferencia, teleconferencia de prensa, y empiezan a hablar y empiezan a poner cosas de gastronomía, y yo me engancho con cualquier cosa, ¿no? Claro, en el asado con cuera no se te puede pasar porque está envuelta y no se seca. Bueno, no tengo idea en el horno, porque he visto hacer, no he hecho nunca asado con cuero. He visto hacer y, y se hace con cuero en un solo lado, ¿no? Y con el cuero hacia arriba. Walter Batista, gracias por estar ahí. Gracias por esos saludos, ¿eh? Pizza vegetal, ceneo y exquisita, dice Rubén. Contanos cómo es eso, Rubén. Bueno, me acaba de llegar un correo de NASA en este momento. ...8:30, o sea, en media hora. The call will begin in 30 minutes. Your lines will be placed on a listen-only mode. The call will be recorded. Once again, please continue to stand by. The call will begin in approximately 30 minutes. Bueno, lo acaban de decir también, ¿eh? Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Me llegó hace un minuto, o sea, cuando le dije neto, hora neta, o sea, la hora que calculan, 8:30 p.m.
Vine a aprender sobre pizzas exóticas y me voy sabiendo sobre cohetes, dice Selema Antonio Zafar. Se hace una bolsa con el cuero cosida con hilo grueso, dice Ale Sistemas. Mirá qué bueno. Miguel Ángel Tetis, yo estaba por cenar unas hamburguesas, pero ahora me dio gana de carne al horno. Uy, ya les recomendé un canal, se lo recomiendo nuevamente, porque me encantó, lo probé y me encantó cómo lo hace. John Burger, en YouTube. John Burger. Es brutal. Te enseña a hacer unas empanadas, unas smashed, que son increíbles, la verdad, creo que tengo algún video. Vamos a ver si les muestro. Creí que tenía a mano, pero no. Dani, dice Miguel Ángel Teti. Si de verdad se lanza el 16, seamos positivos. Entonces será festejo doble en mi casa porque es el cumple de mi madre. Vamos a celebrar y ver el lanzamiento. Qué genial, qué bueno. En realidad, tengo mis dudas, mis dudas. Hay muchas cosas de esto que puede salir mal y tengo mis dudas después de la gran tormenta que soportó ese cohete, que esté todo al 100% para poder lanzar. Yo creo que esto se va a postergar una vez más, por lo menos. Ojalá me equivoque. Les voy a mostrar. Miren. Este es un Smashed. Una Oklahoma es en realidad. Una Oklahoma Smashed. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Ese es el ruidito de la panceta, ¿no? Bozo de Kitchen, ¿Quién es el bozo de Kitchen? ¿Qué tal? Carne picada casera. Esta vez el pan no es casero. Bueno. A veces me toca cocinar, sí. A veces me toca cocinar. Esto no es. Esto estoy trabajando en casa de obrero. Decidido, voy a cenar de picoteo, dice Ángel en Cabo. No te antojes. Miguel, quedo en el pack de lanzamiento, dice Rubén. Uy, Dani, eso es maldad, dice Miguel. Ya me van a comer hamburguesa de nuevo. Te voy
Te voy a que escribir el canal de este muchacho. Vamos, lo voy a colocar porque la verdad, lo copié lo que él hizo y me encantó cómo quedó. Es John Burger, así como dice acá, mira, como lo dice acá. Y este es el canal. Se lo voy a poner porque la verdad lo recomiendo. Y la que yo hice el otro día fue la Oklahoma. Vamos a ver. Pero están todos muy buenos sus videos, ¿eh? Esta misma. Bueno, será Juan, será John, no sé. Pero la verdad, explica muy bien, es muy sencillo de hacer. Si tiene un slider bien y si no se hace con cuchillo bien suavecito, la cebolla tiene que estar bien finita cortada. Una salsa sencilla de hacer. Le pone la cebolla arriba y la smashea. Smashear es esto, miren lo que es hacer un smash. Lo voy a hacer ahora con un smasher, que me acabo de comprar uno y me está llegando ahora en unos días. Esto es smashear. Apretarla y apretarla en los bordes, sobre todo. Y esto se pone sin aceite en la plancha, se pega, pero se forma una cáscara. Entonces luego, con una muy buena espátula, hay que despegarla de la plancha y queda con una cáscara, con una costra crocante, y el centro se puede dejar jugoso, no depende como le guste, ¿no? Le recomiendo el canal de este chico. Mostaza, un toque que le da un toque distinto, la verdad. Bueno, luego en el momento de dar la vuelta, en el momento de ponerle queso, una arriba a la otra. Miren cómo queda eso. No, la verdad que... Y John Burger tiene un sitio en Instagram que creo que se llama igual, a ver. Sí, acá está el Instagram. John Burger. Realmente vale la pena. No solo por esta, sino por muchas otras que vi y que me encantaron. Me las copié todas. Héctor González pregunta si lo están haciendo en la estación espacial. No, estamos pensando hacer un arreglo con NASA para mandarle las hamburguesas recién hechas al pie del cohete. A ver si podemos lograr poner un carrito de hamburguesas ahí frente a la sala de prensa y un par de horas antes de lanzar vamos corriendo, lo colocamos adentro de la Dragon y lo mandamos para arriba recién hecha, recién humeante. ¿No estaría buenísimo? Una delicia, Dani. Ya me guardé el canal, me gusta cocinar hamburguesas y a veces hago cada invento. Bueno, este chico se ve que tiene una casa de venta de hamburguesas, sabe mucho, las hace muy bien. Y si querés aprender, mira bien los primeros videos que te enseña primero cuáles son los errores que normalmente cometemos al hacer hamburguesas. Y fundamental lo del smasher, lo digo por experiencia, porque tengo una muy buena espátula y traté de hacer smasher con la espátula, se hace, pero no es lo mismo. Rubén se ríe. Le gustó la idea, ¿eh? El hambre que me dio, dice Selema Antonio Sofar. Vendamos choripán al pie de la plataforma 39. No, ahí creo que no.
porque no hay muchos latinos que nos compren. Tenemos que hacer hamburguesas. Y tenemos que pasarla a la barbecue como lo hacen ellos, ¿no? Al fuego, al carbón. Pero no. Estas emalladas, esta receta de la Oklahoma es de allá, de Estados Unidos. Ya están con alma de gorditos y se olvidaron del espacio, dice Héctor González. Hacerles probar un chori y después hablamos. Y el Ángel te dice, ojo, choripanes no es mala idea. Si los alfajores argentinos salen como papa caliente, en muchos lugares un buen choripán es buena idea. Pero creo que nos fuimos por la rama totalmente. Ustedes no pueden hacer que yo me disperse. ¿No? De verdad, no. Porque yo me anoto todas. Bueno, seguimos por ahora 8:30, no hay novedades. Lo que no hice fue corregir el reloj, ¿verdad? Gran error. Me distraje. La culpa la tienen ustedes. Pero sí, lo ajusté a la nueva hora que pusieron. El contador que está verde allí, que es la hora que comenzaría, teóricamente, NASA. Bueno, faltan 2 días, 4 horas, 49 minutos, 12 segundos para el lanzamiento de este cohete Artemis I, el cohete SLS de la NASA.
otro día vi la película Salud 7, dice Ale Sistemas, Galia. Muy buena, es cierto lo que pasó, no la conocía la película. Que no hablen tanto y lo hagan despegar de una vez, dice Héctor. Bueno, tenemos varias conferencias de acá a que despegue y las tenemos previstas para retransmitir. No están en el canal todavía habilitadas, pero sí ya tenemos los horarios. Mañana podré haber encendido estático del booster 7 en Boca Chica, dice Daríame Hernández. Qué buena noticia. Bueno, de repente hacemos un streaming, ¿eh? Gracias, Rubén, por ponerlo. Lo comparto acá. Aquí está lo que decía Darían, el aviso de Mari, hace 4 minutos, ¿eh? Noticia de último momento, la de Darían. Bueno, dice que empiezan, 8:30 nomás ahora, ¿eh? Todos los que estaban en la reunión tuitearon de que empiezan. Esto que se refiere de capstone acá está bueno. Iban a hacer el encendido de inserción lunar hoy a esta hora. Dice que es raro que no hubo una transmisión de atrás, o sea, de vuelta de la nave Capstone, que quizás sea para ahorrar energía, dice, no se sabe. Coral, dice Dani, buena voz. No, no está buena del todo todavía, no, falta muchísimo, pero gracias. Gracias. Bueno, parece que empieza, a ver. 10 minutes. Your lines will be placed on a listen-only mode and the call is recorded. If you would like to ask a question, please press star 1. Once again, please continue to stand by. The call will begin in approximately 10 minutes. En 10 minutos más. Nos pusieron 10 minutos más de demora, ¿eh? Esto parece Microsoft.
temporal, dice con gripe, pero bien, Rubén. Que te mejores rápido. Ah, no lo pusieron 10 minutos más. Es para ahí 30, está perfecto. Mm. Bueno, acá tenemos que el capstone efectivamente está mandando datos. Lo está capturando una de las antenas de las redes, la de Madrid, de la Deep Space Network. Estoy leyendo, ¿eh? ¿Y a qué hora despegaría el SLS? Bueno, podés sacar la cuenta con el contador en rojo que tenemos ahí abajo. Faltan 2 días, 4 horas, 38 minutos, 40 segundos.
Correcto. Al sistema van a ser las 3:04 hora de Argentina, el horario del lanzamiento. Stand by. The call will begin momentarily. Your lines will be placed on a listen-only mode, and the call is recorded. If you would like to ask a question, please Es press que no puedo poner la música nuestra porque no escucho ese. Estoy ya conectado por teléfono con la NASA. O sea, estoy con una llamada telefónica. Ya llevo 97 minutos y medio de llamada telefónica con NASA. Y esta música es la música de la espera de la llamada telefónica. Si yo bajo esto, no escucho cuando empieza. Y si pongo mi música por arriba, se arma un lío bárbaro. Oral dice que no te suenan las notificaciones. Fíjate al lado de donde está la suscripción. Hay una campanita. Tocala y fíjate que te esté habilitado en todas las notificaciones. Bueno, en la página el contador está malo, creo. ¿En qué página y qué contador? ¿El nuestro hay algo mal? No, no puede ser. Gracias, Darían, por ese aviso. Sí, debe estar en Twitter, ¿no? Sí, sería el 16, Ana. Bueno, NASA me hace sacar otra vez el contador porque no cumplieron, ¿no? Ahí lo sacamos. Ahora, me queda algo bueno, es que no soy el único que está escuchando junto a ustedes la musiquita esta de NASA. Pues ya vimos los Twitter de varios comunicadores y periodistas que también dicen que están en la misma, ¿no? Hace más de 90 minutos que estamos enganchados con esto, que nos tienen esperando. ¿Qué es lo que tiene de mal el contador? A ver, ¿me equivoqué?
¿Qué está mal? 2 días, 6 horas. Pero muy probable que te he puesto la hora del streaming, no el lanzamiento. Vamos a revisarlo igual. No, está perfecto, es la hora del lanzamiento. La hora del lanzamiento es las 06, ya les digo, 0604 UTC del día 16. Me hacen dudar ustedes de mí mismo a veces, ¿eh? Ups. Ups, no puedo creer, me cortaron. Me cortaron. Me cortaron. Ups, no puedo creer. Welcome to the conference calling center. Please have your pass. Thank you for calling. Codes, please. Yes, let me. I was in a call with you. I was lost the call. Can you please reconnect me again? Daniel Rigueira from Orión, Uruguay. Name? Yes, that's right. Okay, please hold. Thank you. Coral González, gracias. Te hemos entendido todo. Ahora repite, Dani, please. Dice Coral. Para los que no hayan entendido, tráete un marcador, Dani, ya sabes lo que te vas a borrar al estar sentado esperando. Sí, Picasso tiene que venir a pintármelo. No, pero la verdad, la segunda mejor cosa que pudieron haber hecho, la primera ya saben cuál es, la segunda es haber comprado esta silla. Si antes hacía los streamings sentado en una silla de plástico, creo que con la compra de esta silla puedo estar una caminata espacial entera sin moverme de acá.
Bueno, no tengo correos nuevos, no hay novedades. El lanzamiento no es dentro de 2 días, tal cual como dice el contador que tienen ahí abajo. 2 días, 4 horas. No se ve, lo agrando, ¿eh? Vamos a agrandarlo. Para que se vea, a ver. Jefferson Said Serpa dice, ¿cómo te encuentras de salud? Ánimo y bendiciones. Muchas gracias. Creo que bien. O sea, físicamente me encuentro bien. Tengo un poco más, se me ha incrementado el dolor y la presión que siento en la zona que me operaron, lo cual no es bueno. Pero la verdad lo vamos a saber en 20 días cuando me hagan la próxima tomografía, que se lo voy a hacer saber. Hey there. I think we're ready to go whenever you are. Uy, no sabe que está con el micrófono abierto. Se le escapó. Elon? You were alive at this time. Ahí le avisaron. Hello, good evening, and thank you for your patience tonight. I'm NASA Press Secretary Jackie McGinnis, and we are just 2 days away from our next opportunity to launch the Artemis I flight test to the moon. Artemis I launch is currently scheduled for Wednesday, November 16th at 1:04 a.m. It's a 2-hour launch window, and we currently have a 90% chance for favorable weather. 2 horas de ventana de oportunidad de lanzamiento a la hora que dijimos y 90% ok el clima para lanzar. Is Jim Free, Associate Administrator of the Exploration Systems Development Mission Directorate, Artemis Mission Manager Mike Serafin, Artemis Launch Director Charlie Blackwell Thompson, Chief Flight Director Emily Nelson, and U.S. Space Launch Delta 45 Weather Officer Melody Levin. If you have questions, please press *1 to enter the queue. But first, I'll give each of our ¿Alguna pregunta para hacer? to provide an update. So Jim, over to you. Uy, Bill Nelson no está, se fue. Thanks for hanging in there with us tonight. Appreciate your patience as the team worked through the MMT. You know, there's been a lot of work to get here, as we've talked about, as some of which I just shared on Friday, and the team here at KSC and really the engineering team for all the vehicles continue to work to press towards Wednesday's launch. Continuing to work things post-hurricane, continue to work the normal prep stuff, and you'll hear about that. And as I talked about on Friday, and we've continued to talk about, you know, there is more risk as we on this uncrewed flight test as we really stress our systems around the moon, and to learn as much as we can about the vehicle. And the MMT today and prep for that mission work through some of the outstanding items, even going back and cataloging some things that we found in our other launch attempts, but we're still pressing towards the launch attempt on Wednesday, and I'll let the others talk about the details of what stands between us and Wednesday. I do get the pleasure of, I guess, announcing publicly that we received confirmation that Capstone arrived in Bueno, no dijo nada y ahora está hablando de Capstone, diciendo de que recibieron confirmación de Capstone, que completó la primera inyección de motor, o sea, el primer encendido de motor para insertar la órbita, y es el primer satélite en operar en la Luna de la misión Artemis. And as Capstone flies in that orbit for about 6 months, we'll get more data to understand. 6 meses va a estar volando en la órbita esa, la NRO, una órbita cercana a lo rectilíneo. Other spacecraft operating around the moon. So, you know, as we press to Wednesday, we already have our first effort going on at the moon in Capstone. And sí, excelente noticia daría esa de Capstone, la verdad, pero está desviando la atención.
Jim Free. ¿Quién habla es Jim carefully Free? and patiently, because we want to take as much risk out of the system as we can, but there is risk in there, and we need to be prepared for that. So for me, it's great to watch the entire group of people across the government, across industry, across international partners really adapt and problem solve over Orión se va hasta mañana. several Gracias. months, and my faith in their judgment and the decisions that we've made as a management team is really unwavering. So with that, Jackie, I'll turn it back to you. Mike, over to you. Okay, good evening, and Mike Serafin. continuing to follow our preparations for the Artemis I mission. Today we conducted our launch -2 day. Mike Serafin es director de la misión Artemis. Essentially a Delta launch readiness review since our last launch campaign. It was a fairly lengthy meeting. It was about a 4-hour long meeting. 4 horas duró la reunión que tuvieron, We reactivated the mission management team and we justamente para reactivar el sistema de administración del lanzamiento and targeting a November 16th attempt. We reviewed our launch windows and just overall readiness of the operations teams, our chequearon que estuvieran prontos. rocket and the spacecraft, just all the changes that we've had since again the last launch campaign. Todos los cambios que han tenido en el último mes. Some of which have been retired several weeks ago, but some are relatively new as a result of the Nicole and the storm that blew through here earlier in the week. We reviewed our vehicle configuration from the top of the rocket, or the top of the spacecraft all the way to the bottom of the rocket, including things like the flight termination system, the batteries that we've reset, the payloads that we've reset. Resetearon las cargas, el sistema terminador de vuelo. Todos los equipos han dado que está en lugar para lanzar. Cuando lanzarán el fin, parece indicar que va a ser dentro de 2 días, 4 horas. And the first was on the liquid hydrogen tail service mast umbilical. We have a suspect electrical connector on the tail service mast umbilical that carries some information that is used to confirm. Tuvieron problemas con un cable relacionado con la tormenta de las conexiones del sistema de tierra. Pero lo van a reacondicionar para que quede en funcionamiento normal. That came out of today's meeting and is going to cause us to get back together for a launch -1 day review. It has to do with some room temperature vulcanization, or RTV, material that has delaminated from the eastern side of the Orion spacecraft, where the launch abort system's aerodynamic shell called the ogive meets up with the crew module adapter, and this RTV material delaminated during the storm, and we need to just spend a little more time to review our flight rationale headed into this launch attempt, specifically as it pertains to liberation of any remaining RTV and debris transport. So we're going to get back together tomorrow as part of that. Tuvieron problemas con algo que esta vez que se ha deslaminado algo que está en la cápsula Orión con el sistema adaptador. No entendí muy bien a qué se refiere porque habló de muchas cosas técnicas que no entiendo. Hasta mañana, Ana, gracias. Priority 2 is to operate the vehicle in the flight environment. That's all the way from liftoff through the pointer translunar injection out into the deep space environment. Alberto, nos vemos en el lanzamiento. Gracias. Van Allen radiation belts out through the micrometeorite and orbital debris field, and then re-entry back into the Earth's atmosphere and splashdown. Priority number 3 is to retrieve. ¿Quién será Serafín? Mike Serafín. To retrieve the data on board, and then just to have the vehicle for engineering tests post-flight. And then priority 4 is what I like to call bonus objectives, things like payload objectives, and then
to share the mission with each and every one of you from liftoff out towards the moon and then back to Earth reentry and splashdown. So as we went through the mission management team meeting today, we reviewed the changes. Yo lo que puedo decir es que con todos los problemas que siguen teniendo, porque acá ya hubo 2 problemas que están solucionando ahora, que fueron relacionados con la tormenta, 7 cohetes lanza, creo que vamos a tener el show asegurado. O sea, me refiero al show, al entretenimiento, porque vamos a estar comiendo las uñas durante los 10-15 días que dure la misión hasta que regrese. Thanks, Mike. And now we have Charlie Blackwell Thompson. Bueno, la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson. To talk about our preparations for launch coming up here in just a couple of days. Let's see, these past few days, our team has been working hard to finish up the inspections that followed Hurricane Nicole. Bien ahí, Darían. Bien ahí, Darían me tradujo bajándolo a tierra lo que estaba diciendo recién Jim Free. Dice, parte del material de aislamiento en la parte superior de la nave espacial Orión se despegó durante la tormenta, revisando si es un problema. De eso es lo que decía. En realidad son capas de protección que se han abierto, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Once we were cleared back into the center on Thursday evening, the ride-out team was released, and we began doing an eyes-on assessment of the flight vehicle as well as the ground systems. Que te mejores, Coral. Muchas gracias. We had several things of note that we have worked our way through, and some that Mike just mentioned today that came to the mission management team. Since getting back into the pad, in addition to the vehicle assessments and working through the items as noted, we've also began our preparations for launch. We had about 24 hours of launch countdown preps that remained. We had worked a number of our preparations for launch prior to securing for the storm, and we picked up with those upon reentry. On Friday, we performed a confidence test of the vehicle. We powered up all of the vehicle elements, and we found that all of the vehicle data was nominal. Bueno, dice que el viernes prendieron todos los sistemas del vehículo y todos respondieron con datos de que está todo nominal. During the course of the storm, and we did some additional troubleshooting on it afterwards. That measurement was actually on a primary or secondary main pump RTD, or a heater essentially that comes through the LH2 TSMU, the teleservice mast. It's what we call J8. It's a connector there. It's on the bottom of the plate. And we noticed that there were a couple of measurements that exhibited some of the same phenomena. So the team has been troubleshooting that over the course of the last day or so, and we replaced a ground cable. We did see some improvement in the measurements, and all of them came within our LCC, our launch commit criteria band. But we still noticed that they were a little bit different than what we expected. So tonight out at the pad, we are preparing to replace what we call the feed-through connector, which is the connector on the back of the plate. And we'll go do that this evening, and then we'll do a retest, and we expect that this will remedy the problem, but if not, then we'll certainly follow the data as we always do. So let's see, that is the only issue from a ground systems perspective that we're really tracking. We are on schedule to do our launch countdown call to stations tomorrow, but it's actually, just a few hours away at 01:24 this evening, and we're excited for that, and our countdown clock will begin counting at 02:04. Since we were last together, there hasn't been any significant changes. Dice que dentro de pocas horas comienza el conteo, ¿no? When we had launch countdown attempt number 2, following that, we went through and looked at our LH2 loading, and we did change that just a little bit so that we would start that loading earlier, and we would do it in what we refer to as a kinder, gentler method, where we utilize the storage area
sphere, the pressure there to gently increase it to load the vehicle. So when you reduce the pressure and the flow rates, it takes a little bit longer to get that big tank full, and we incorporated that into our loading timelines. We demonstrated that during our cryo demonstration. Nos dice que van a cargarlo más lento porque ya hicieron una demostración de eso y funcionó bien. Entonces, eso lo incorporaron, dice, a su línea de tiempo. Lleva un poco más cargarlo, pero nos asegura que van a poder cargarlo. And then we will start our LO2 chill down around 15:44 on Tuesday, so in the afternoon. And then the LH2 chill down starts right around that same time, about 15:44. Sometimes folks are interested in when we're going to do that LH2 engine bleed kickstart, because we know that previously that was where we had seen some leaks when we put some pressure into the system, and that'll be at 17:27 local time. I will say that when we went through that process as part of our tanking event, it all worked very well. So after our tanking, we will do our 90 minutes of range safety checks. We will count down the T-minus 10-minute hold. We will do our final polls to resume the count, and then we'll get into terminal count and then count down toward an 0104 Eastern Time launch. Thanks, Charlie. Now I'll hand it over to Emily Nelson. Good evening. All the teams in Houston are looking forward to the launch this week. That first day of the mission promises to be a very exciting day. Shortly after liftoff, the NCC team in Houston is going to take over from Charlie's team here at Launch Control. For a launch on the 16th, that mission is going to last about 26 days. That very first day has an awful lot of activities on it. We'll have the boosters separate from the core stage just a few seconds after launch, and then within about 10 minutes, the core stage itself. Emily Nelson, directora en vuelo en jefe de NASA Johnson. Then at about the hour and a half mark, the interim cryogenic propulsion stage, we call ICPS, will fire the translunar injection burn, we call TLI, and then separate from Orion shortly thereafter. At that point, 26 días dura la a misión. number of checkouts of including the Orion engines. Will do a short burn to make sure that Orion is burning correctly, and then several days later, we will begin the series of burns to achieve the distant retrograde orbit around the moon. Along the way, we'll do a number of checkouts of the various Orion systems, calibrating sensors, capturing some fairly unique imagery, etc. Once we get to the moon, we'll stay in orbit about a week, and then we'll begin a series of burns. Una semana van a estar en órbita en la Luna. As Jim noted, this is a test flight. We anticipate learning a great deal as we take the spacecraft, this first spacecraft designed for humans, farther from Earth than any of our previous human-rated spacecrafts have been. We're prepared for any number of types of failures. We have predefined alternate missions to accomplish as many test objectives as we're able to in all cases. Our ultimate goal is to test SLS and Orion to ensure that we're ready for crew members on our next flight. I'm sure we're going to find some surprises along the way, and our teams are ready for what promises to be an exciting mission. Bueno, tanto pronto, dice, para lo que va a ser una misión realmente impactante, ¿no? Good evening, everyone. Well, I have great news to give everyone. The weather looks really good for launch, so that's Y something el clima parece muy favorable para lanzar. So I'm happy to share a happy forecast with everyone. Today, we did have a cold front move through. It is currently positioned south of the spaceport. We did have some showers and thunderstorms roll through, but right now, most of the showers are positioned south of the spaceport. We do have some breezy conditions currently and dropping humidity behind that frontal boundary, so that will certainly make things comfortable. The wind will begin to veer onshore tomorrow, so we may have some coastal showers, just likely staying near or slightly offshore, so we'll be watching those for tomorrow. But in general, the weather should be favorable for any outdoor operations that the team needs to get done. On Tuesday, we will be in a prefrontal regime, but generally speaking, the flow should become more offshore in nature during the time of taking and also during the launch window. That's very good news because it should Tienen 2 horas de ventana de lanzamiento, ¿no? So because of that, I have given a 10% probability of weather violation. That translates, of course, 90% probabilidad de tiempo favorable. early Wednesday morning
temperature should be near 70 degrees with winds out of the south-southwest, pretty steady at 10 to 15 knots, up through 200 feet. Back to you, Jackie. Thank you all very much. And now we will open it up for questions. As a reminder, if you'd like to ask ¿Alguna a question, pregunta? press star one ¿Alguna to get pregunta? in. Es el momento, ¿eh? First up, we have Marcia Dunn with the Associated Press. Walter Batista, uno de los platos más fuertes del 2022. Hemos esperado este lanzamiento de hace años. ¿Qué tanto se ha delaminado, se ha estropeado eso, Orión? Ever higher for this first Artemis flight, and I'm wondering if that's ratcheting up the stress level for everyone, and how crucial is it for this first test flight to go well in your view? La parte que están hablando es algo de acá, Mark, seguramente. Mike, we did talk about the amount of the RTV that came off of Orion at the base of the ogive and the top of the crew module adapter, and it was an area that was about 10 feet in length and was centered on what we call the 270-degree location relative to the Orion structure. But that was basically the windward side where the storm blew through. It is a very, very thin layer of RTV. It's about Es una capa muy fina, dice, ¿no? 0.2 to 0.1 inches in thickness. And you know, we know that it came off in pieces, and there's just this one zone. In terms of stakes, you know, I'll let Jim add anything he wants here, but you know, we're working through this methodically. We understand what the risk baseline is for this. Trabajamos metódicamente en esto. And we've shared from the get-go that we know that there's a fair amount of risk with this particular initial flight test of the SLS rocket and the Orion spacecraft. It is a purposeful stress test to buy down risk, as Emily indicated earlier, for crewed flight. So we have a deliberate lean forward strategy to help buy that risk down. The vehicle needs to fly through the same flight regime and flight environment and same flight profile, whether we launch this coming week or a month from now. And we do keep in mind that we do have a host of other systems in play that have limited lifetime on those, but we do reassess those, and we did reassess those headed into this launch campaign, and we got an update on that. Darien dice clima favorable, sí, pero viste que es lo que yo decía, han tenido problemas con el tema de la tormenta. Tuvieron problemas de un conector a tierra, tuvieron problemas de esta capa de aislamiento. As I was thinking about the question, the stakes are the same. Somebody said to me last week, you know, this core stage is no stranger to named storms. They started when it was at Michoud, they went when it was at Stennis, and now it's continued here at Kennedy. So I think, as the administrator said after our first launch attempt, you know, we're going to go when we're ready. We're learning the systems of this vehicle. We continue to do that. And I said on one of my earlier calls, or I think actually press face-to-face, you know, the individuals that work on this program are people, and but they're professionals, and they understand that systems are going to take some time to learn. They, of course, would like to see it fly, so we learn about it. So we continue down the path to Artemis I, but ultimately they're professionals and they'll do their jobs, and the stakes are. Muchas gracias, OK, por eso. Leí tu mensaje de que descubriste cómo sacarte el strike. Buenísimo. Thank you very much. Next we have a question from Kristen Fisher with CNN. Thank you all very much for doing this. My question. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, le escribe en el chat como pregunta, y si es algo que valga la pena, lo hacemos. What specifically caused that delay, and what level of dissent there may have been within that meeting about some of the issues that this rocket still faces? Thank you.
Yeah, hi, Kristen. This is Mike Serafin. So, as the chair of the mission management team meeting, you want to give folks time to speak their mind and get all the information on the table, and have whatever hard conversations are necessary. In terms of the delay, I would attribute that mostly to two topics. One was the suspect electrical connector on the tail service mast umbilical at the one particular data La port demora en comenzar esta charla fue Charlie referenced earlier, which is por el tema del conector eléctrico. that is a relatively new issue. We just Eso es relativamente nuevo, ese problema. that we had a problem on Thursday of this week, of this prior week, relative to that particular issue, and then we had to wait to gain access to the center and the pad, and the team is still working their way through that one. So I would classify that as an emerging issue, both in terms of understanding root cause, but also in terms of understanding what the impact is to the mission. We're farther ahead in terms of understanding what the impact is to our launch readiness, but we still need to get access to that particular connector, and the team is working that tonight. So we talked through, the removal and replacement plan, the inspection plan, and what testing was required relative to the timeline to set up for the Bueno, establecimos qué era lo necesario hacer para procesar ese problema que encontramos con ese conector, ¿no? Lo clasificamos y establecimos los procedimientos para seguir adelante, dice, ¿no? Y lo otro, el problema de la cápsula Orión, el RTV. ¿Qué es lo que sabíamos? ¿Qué es lo que no sabíamos? We have more unknowns here than we have knowns, and we need to methodically step through our flight rationale and use an approach to basically capture the unknowns relative to risk, and the risk in this case is the debris transport. The Orion spacecraft is further up the stack, and we need to understand what this particular material type, its density, and whether there's additional material that could be liberated during the launch phase. So again, that bueno, estuvieron enterándose y estudiando sobre este material. Podría ser perdido durante el lanzamiento. We started getting information in from the post-storm inspections. Recall the storm blew through just 3 short days ago, and we've had a lot of new information come through. The rest of the systems checked out. We did talk through those. All of the vehicle health and status checks, all of the systems on the ground side or the spaceport and here at the Kennedy Space Center largely checked out. There were a few minor things that the team recovered from, and we talked through those. But when you put a storm in front of you or now behind you, and you want to resynchronize the team so you understand your risk baseline, you got to talk through those issues that are relatively new and emerging. But you also want to revisit changes since the last time you got together, and we spent the time to do both of those things today. Bueno, está hablando de que justamente la tormenta se fue y ahora te pones a hablar de todo este tipo de cosas. And when our lead public affairs officer, Catherine, asked for what my thought process was on how long that meeting would be, that's what I told her. I underestimated how long it would take to get through this, so you can fault me for underestimating the amount of conversation. No estimamos bien el tiempo que nos iba a llevar a esa reunión. There was no dissent. All the MMT members pulled go, but we do have some work to do. Todos los equipos no dieron luz verde para lanzar, pero tenemos todavía trabajo para hacer y decisiones que tomar. En la mayor parte de todo, el equipo está moviéndose adelante. Dice, a pesar de que tenemos esos dos temas en la cápsula Orión y en el conector de tierra.
Hey, thanks very much. Hey, Mike, just to continue along that line, a couple of questions. They're all related, but it's more than one. But how much material are we talking about that could possibly get liberated? Is it repairable at the pad? And I realize this is an unpiloted flight, but how is this different from the shuttle program opting to continue flying? You know, when ramp foam came off and did an SRB, electronics assembly in late 2002. I mean, when people start talking about transport mechanisms on some kind of insulation, it automatically, Uy, muy buena pregunta, ¿eh? Está comparando qué tanto material puede caerse y qué tan parecido puede ser al accidente del shuttle, ¿no? I work the shuttle program, and I understand the context you're providing. How much RTV? This RTV essentially encircles the base of the ogive where it meets the crew module adapter. So it's the entire circumference of the Orion spacecraft, and it's a thin band. I would say I'm estimating that it's a couple inches wide. It's very thin. It's up to 0.2 inches thick, and it's the entire circumference of the spacecraft that we're talking about. Es algo no más de 1 o 2 pulgadas y muy finito. It is way up the stack, and we don't have access around the entire circumference out at the pad. Y no tenemos acceso a toda la circunferencia. With the shuttle program, it is a fundamentally different vehicle design. The shuttle was a side-mounted spacecraft on the side of the rocket. Now, the vehicle in this case is taller, and we do need to take that into account. But in terms of hitting critical components through debris that's liberated and then transported further down the stack, the physics are the same. The analysis is very similar, but where components and critical components are located are just fundamentally different. So we take that into account, and we look at all that through our risk analysis and risk assessment. And then la verdad es muy similar la forma en que cae el material. Y la verdad que estamos procesando el análisis de riesgo de eso. No dijo nada. Thanks, Jackie, and thanks, guys, for doing this. Yes, this is for anyone who wants to answer. Was the flight rationale meeting that you guys have scheduled tomorrow, scheduled, I guess, specifically to discuss the delamination RTV issue, or was that part of the meeting that was going to happen anyway? And also, do you think there's a chance tomorrow that you'd maybe want to run through the countdown as kind of like a rehearsal, even if you'll just scrub for the next opportunity, just, I guess, to see if there's any other kind of issues? Thanks. Yeah, Joey, I'm not sure I'm following the second part of your question about the chance for tomorrow. Can you repeat that? Yeah, I guess is there a chance you guys might want to just run through the countdown as some kind of like rehearsal if you maybe run into something that will preclude a launch opportunity for that day? Just, I guess, to keep as a practice run or something, I guess. I don't know. Okay, I'll take the first part of that question about the L-1, and Charlie, you want to take the second part about the practice for tomorrow. So, tomorrow we would normally have as a day of rest for the team. There is this one very specific issue associated with the RTV on the Orion spacecraft that we recognized today that we needed more time to review, and there is delta risk acceptance there, but the flight rationale it just wasn't quite ready for disposition today at the mission management team. Again, it's a very new issue. It is something that we became aware of on Thursday and Friday of this week as we did the inspections of the vehicle out at the pad, and then the team started to identify that there is delta risk acceptance here, and then started to work the flight rationale. They flagged it, which is absolutely the right thing to do, and then they brought it forward to us, acknowledging that there is additional risk here, but in terms of the MMT saying that this is accepted and put behind us, we weren't ready to do that yet today with the information that was provided. So we will take extra time to do that, and we will get together tomorrow. ¿Qué tipo de combustible pregunta vos? Que aquí tenés los líquidos que utiliza. Oxígeno líquido
hidrógeno líquido, presurización y neumático provisto por los sistemas de lanzamiento de tierra. Well, let's see, I would offer that we've had an opportunity during our tanking test to go through and practice our loading and our loading ConOps, timelines, and software. So I'm not sure that there would be a significant benefit from going through a loading operation. Certainly, it would be, our preference that as we work through this issue, and if we decide that we're in an acceptable configuration to go fly, that when we go tank, that we would that would be on our launch day, and that we would preserve the maximum number of launch attempts within this launch period to try to get off the ground. Thank you both. Next, we have a question from Irene Klotz with Aviation Week. Thanks, Jackie. So on the RTV, what could it possibly hit if there was additional delamination? And I guess I'm not really understanding what the purpose of that is if the only issue, if it's not there, is that it become a debris issue. And then regarding the electrical connection on the TSMU, if replacing the feed-through connector doesn't clean up the signals, is that a showstopper? Do both that and the backup systems need to be siguen hablando sobre el delaminado, eso de la cápsula Orión, si se cae, la capacidad de daño que pueden hacer. Yeah, Irene, Mike Serafin, I'll take first crack at that, and then Charlie, you can add anything you want. But in terms of what could the RTV on Orion hit, obviously the aerodynamic shell that we call the ogive is Sinceramente tengo mi duda, Walter, que en el 24 lleguen a la Luna. downstream as the vehicle accelerates up, and Tengo mi duda que lancen el 16. liberated, where items are lost. Yo creo que sí, que nos van a mostrar algo en el trayecto cuando estén llegando a la Luna. And the airstream will essentially slow it. It's like sticking your hand out of a car window as you're going down the highway. The air is going to grab it and slow it down, but the car is still accelerating down the highway. So we need to consider that phenomenon in this case. So anything that's downstream of Orion and the early flight phases up until we do booster jettison, as well as the bulk of the atmospheric flight, includes the boosters themselves, as well as the interim cryo propulsion stage and the launch vehicle stage adapter. We're really not worried about the launch vehicle stage adapter. It is a very robust piece of hardware. The interim cryo propulsion stage has a few systems tunnels or just aerodynamic protrusions where some equipment is run up the side, and then the boosters themselves, the nose cones and the attach points are areas that we all need to look at. So those are the things that we need to look at relative to the RTV that could be liberated from the base of the ogive on Orion. In terms of the TSMU connector, I personally don't consider that a showstopper given the information that was presented. We do have some very well Miguel Ángel, sobre el programa tienen pensado 7 o 8 por lo menos de los Artemis, de los cuales ya mandaron a construir montones de cosas. Signals that come through require one of 3 signals to be go for launch, and these signals are routed through different connectors. So it's only this one specific connector that has a signal, and even if those signals are out at that connector, we would still meet our launch commit criteria. Again, given the pre-planning. Dice que si alguno de estos conectores que han fallado se pierden, igual siguen cumpliendo con con la posibilidad de lanzar, o sea, su criterio de lanzamiento, porque los datos igual siguen llegando por otros lados. Y esperan tener una funcionalidad, una capacidad normal en el momento del lanzamiento, porque tienen redundancia. I would also point out that these are utilized for the thermal conditioning in preparation for the auxiliary power unit start. So they're not used to fly the vehicle. It's not part of the onboard software.
They are in place for the APU start. And as you said, we have redundancy, goes through different connectors, and would have a reduction. We would go in the event that we are unable to get this corrected, we would go in with a loss of redundancy. But it is per our existing launch commit criteria. Thank you very much. Next up, we have a question from Eric Berger with Ars Technica. Und Eric Berger. Hi, thanks very much for doing this. Question for Mike, I think, just to follow up on what Irene said about the RTV. What is the purpose of this material? I understand it's probably difficult to work with, but are you concerned about an installation or thermal problem if more of it peels off during launch, or just sort of want to get some understanding of your confidence of why, what you've seen there is not a concern in terms of mission performance? And then just as sort of a broader question about this Me pregunta si qué tal es la capacidad de aislación de eso. And speaks to the robust design of the vehicle. Can you recall any time with the space shuttle that it sat out in a storm like this and then was able to launch in such a quick turnaround and by staying at the pad? Thanks very much. Yeah, Eric, thank you for the questions. The purpose of the RTV material is, well, first of all, it is a standard aerospace material. There are lots of El material es un material estándar aeroespacial, el del RTV. Ese material, esa capa que está fallada en la cápsula Orión, que está descapada. And at the particular location, the particular application that we're talking about at the base of the ogive, where it meets the crew module adapter, there is a little bit of an indentation that goes around the circumference of the Orion spacecraft, and the purpose of the RTV is literally to fill that in, because otherwise it creates a little aero protuberance. In this case, it's actually not sticking out in the airstream; it's actually an indentation. El propósito es llenar un área para que no quede, para que el aire no circule ahí. Es como una cinta que se le pega. We do have protections in place as it pertains to the materials that underlie that RTV. This is just an additional layer on there to create a kind of a seamless airstream flow as air comes over the ogive. In terms of the turnaround in the shuttle program, I know that we've had some short turns in the program, but nothing immediately comes to mind. And I'm looking at Charlie, and he and I worked a fair number of missions together, and I don't know, Charlie, if you've got any that come to mind. I mean, I know we turned a couple of weeks between launches, but I can't remember anything that was storm-related that we turned on the matter of days. Yeah, nothing comes to mind, but we could certainly go back and look through the shuttle history and see if there was something there and get back to you on that. Deben estar hablando de esto de acá, de lo que deben estar hablando. Thank you. Next up, we have a question from Chris Gebhardt with NASA Spaceflight. Hi, yes, two for Charlie. One, I'm wondering how many cutouts are there presently in the 2-hour window on Wednesday morning, and about how long are those? What's the longest one that you know of in there? And also a question to the countdown itself. When you get to the T-minus 33-second mark, I was reading today from some NASA documents that any cutoff of the count after 33 seconds is an automatic, no questions asked scrub for the day, regardless of what the reason is. So I'm just curious, why is 33 seconds a hold point, but 32.9 seconds an automatic scrub if you have an issue, even if it's not a technical issue? Thank you. Yep, so let's see, I'll start with the cutout question first. So we will get our final launch window cutout report on launch day. We'll get an updated L-2 as well late. But the one that I have from a couple of days ago is we have about 56 cutouts as part of our Está hablando launch window. del momento en que están haciendo la cuenta regresiva, que tienen a menos 32 segundos
So 33 seconds is the point at which Tienen the ground unos... launch sequencer hands over to the Si ALS, which cortan is the onboard por flight alguna software. razón, faltando And 32,9 if the onboard segundos, flight es un software detects aborto any out-of-limits automático, conditions, pero si lo it hacen will unos cut off and segunditos go antes, into no the es. taking mode automatically. And that's just the way the flight Y le está software preguntando por qué. was built. Thanks, Charlie. Next, we have a question Algo from muy Andrea técnico Leinfelder y with que the no nos Chronicle. afecta en nada. Hi. I was hoping that Mike No, you no could se queman, no creo que se explain quemen the los open actions and open multilaterales. issues in a No. bit more layman's terms. Our audience is not quite as technical. And also, I'm sorry, this is a question for me. What's the difference between an open action and an open issue? Thank you. Yeah, hi, Andrea. And action is, we've asked the team to do something very specific, and in this case, you know, again, the role of the mission management team is a risk acceptance body and a risk management forum. Open issue or open work is something that we just need to go do. We believe that there's a path forward. It is not yet resolved, and we need the team to. Bueno, estos temas, está diciendo que estos temas no están resueltos. Cuando tienen temas como estos, hay que seguir hasta terminarlos, hasta resolverlos. Next up, we have a question from Emery Kelly with Florida Today. Hey, folks. Good evening. Just real quick, are there any possible theories about what may have caused the RTV issue? Could it be the direction of wind from the hurricane as a possibility? And just real quick, second part. ¿Por qué pasó esto en la capa esa de aislación en el astronauts RTV? on board, would this RTV issue be a showstopper? Thanks. Si hay astronautas a bordo, dice, debe ser algo para detenerse. Yeah, again, Mike Serafin here to answer your question. So the RTV was lost due to wind and potential. Se perdió por el viento y la lluvia. Hurricane Nicole. It is on the windward side of the vehicle, and it faces the easterly direction that the winds were coming from. El viento le dio de costado al lado del este. And then relative to, again, Artemis II, if this were a crewed flight, we would be having the same conversation relative to our readiness to fly, crew on the Respecto al Artemis II, vamos a tener la misma charla, la misma conversación sobre esto. Given all the variables in play. But as I've noted earlier, there's a whole host of things that are presumed in that question, and flying crew on Artemis II presumes that we had an outcome on our uncrewed test flight that meets just our overall ability to fly with confidence that we can safely fly crew to the moon and back on the next mission. So it presumes that we're successful on this uncrewed flight test, and we've got to get through this test flight first, and we are going to learn things from it, and we are going to adjust our approach and potentially need to adjust some operations or systems relative to flying crew on the next mission, which is why we have this purposeful build-up approach and this purposeful flight test strategy where Artemis I is uncrewed leading to a crewed flight, and then Artemis II crewed flight test leads to our goal of putting the first woman and the first person of color on the surface of the moon. So, it's not an easy question to answer. No, Miguel, se pierden los boostes laterales. Would we accept this risk on Artemis II? Se pierde todo. Estos motores que estás viendo ahora, inclusive de la tapa central, los el 1325, que son del transbordador espacial, usaba 3 el transbordador, que son reutilizables, se descartan ahora. Estos 4 son descartados. Nicole Mortellero from the CBC. Mike, you pointed out that Nicole, no relation, was 3 short days ago. So is there any concern that, God forbid there is an anomaly with the launch, that it would be difficult to ascertain
if it was due to hurricane damage and, for example, the RTV issue, or some sort of issue with the rocket itself. I mean, why launch now rather than under better conditions? Well, thank you for the question. That is something that we've spent considerable time and data analysis reviewing. Charlie and her launch operations team have gone through a series of systems checks, vehicle engineering tests, and data reviews, as well as image reviews and walk downs of the launch pad. And all of that data and that information tells us that with these two exceptions that we've noted, the faulty connector Dice que on the la tail directora surface de vuelo de lanzamiento, Charlie, and with the RTD ha hecho un análisis con todos sus equipos, con toda su gente, sus ingenieros, excepto estas dos cosas que tienen para reparar. Dice, tienen buenos datos en todo. engineers and operators that are trained to go through this information very quickly. In fact, they're trained to go through it in a launch countdown, in a terminal launch countdown, as well as in Houston while we're actively flying the vehicle. I used to be one of those people where you have trained scan patterns and you know exactly what data to look for to tell yourself as well as your operations leader whether or not you've got an issue that requires action or to stand down on a launch attempt or a flight operation. So all the data right now is indicating we have a healthy rocket, a healthy spacecraft. Todos los datos que tienen ahora, descontando esos dos temas que tienen, nos muestran que tenemos un cohete en excelente estado. Healthy, dice, o sea, saludable. Then we'll move on to the next question. Next up is Micah Maidenberg with the Wall Street Journal. Hi there. Not sure who this would go to. Just real quick, is there any update on the root cause of the relatively large hydrogen leak in the second attempt? What caused that? Thanks. ¿Cuánto costó la pérdida de hidrógeno en el segundo intento? Yeah, Mike Serafin again. We did go through the fault tree for the hydrogen leak. We could not definitively say what the root cause was, but we did isolate it to less than a handful of potential causes, foreign object debris, and a couple of other causes on that fault tree, and we've put a series of mitigations in place. Thermal shock was another one, and then potential for moisture were all on the fault tree that we looked through. We took all the actions that we could to mitigate it. We replaced the seals. We tested the seals under a cryo demonstration. And we modified the loading operations to reduce the pressure. Debe ser esta cinta que está acá o algo que va acá. Seguramente lo que falló. Much of the operation as we could, and then we went off and trained it to ensure that we were ready for the operation. So sometimes you just don't get to a singular root cause, and this is one of those cases. That said, we did as much as we could, and we're comfortable with the posture headed into this next campaign. Thanks, Mike. Next up, Clayton Sandell with Newsy. Hi, guys. Thanks for doing this. If the consensus is that you cannot launch until this delamination-related repair is made, I assume that means rolling back to the VAB where you can actually get access to it. And I was hoping you might give us an idea of just how complicated a repair this might be and how it might affect the timeline going forward for other launch attempts, and also, Mike, you mentioned other systems in play as having a limited lifetime. Si no pueden lanzar con esta falla de eso que se delaminó y tienen que llevarlo al edificio, ¿cuánto tiempo puede llevar esto de trabajo? ¿Cuándo sería el próximo intento? Obviously, we have a lot of data from when the RTV went on. You have to put it on, you have to let it cure. So that takes time.
a lot of that work was done in the launch board processing facility. A lot was done in the VAB. I think we have a lot of understanding of the process, but it does take time. But I think we're way too early to have conjecture on what would happen if we rolled back, how long would it take. Estamos muy temprano para decir qué pasa si volvemos Their action for al tomorrow VAB. is to assess the impact of the RTV as it is today, and if we Mañana were to vamos a hablar sobre el impacto que tiene esto. Hay otra conferencia para mañana, ¿eh? the forward plan, but what I really want them to be focused on right now Recuerden que tenemos otra conferencia prevista para mañana. that meeting tomorrow, and En the esta rest of actualización. Charlie's team Mañana 17 UTC vamos a estar transmitiendo, ¿eh? Thanks, Jim. Next, we have a question from David Denault with About Space Today. Thank you. Part of my question's already been answered, but no one's talked about the weather. And in weather in Florida, it can always be different. So how about a weather report, please? Ya lo dijeron, el tiempo. All right. Estoy Well, you preguntando must por have el missed my clima. first weather report, but basically the weather looks excellent for launch. This is Ya lo actually dijeron que está the best forecast they've been excelente, able to produce 90% probabilidad. been trying to ¿Qué más attempt to querés launch. saber? So, Yo no puedo 10% creerlo. probability of weather violation, which is a 90% chance of favorable weather. Temperature near 70 degrees. Winds out of the south-southwest at 10 to 15 knots. And David, I was just joking with Melody that is an imperfect weather forecast right there, meaning that we're 10% no-go. So I just thought I'd add that on at the end. Y ya estamos embromando con Melody, que es We're coming up Delta on time. We have 45. time for one more question. Justamente, We'll hand it back over to Irene Klotz from Aviation Week to close this out. Aviation Week, voy a preguntar la última pregunta. If Ya que nadie you tiene, felt that you need more time to develop the flight rationale, is the are there other dates before the 19th that might be discussed with the range, or would it go from the 16th through to the 19th directly for launch attempts? Let's see, Mike, I'll take a shot at that one. As a launch director, anytime we don't make a launch or we need additional time to go assess things, we'll always go look at what that earliest possible opportunity would be. Currently, we are on the range schedule for the 16th with our backup date of the 19th, but our turnaround plans require about 2 days between launch attempts. So certainly, we would go explore all possibilities to look at what was in the art of the possible for additional launch attempts, either by moving a day or looking at opportunities in between where we are currently scheduled. Yeah, and Irene, the only hard constraints for tracking here are kind of in the near term are that we have eclipse violations on the 20th and the 21st of November. The rest of the dates are within the art of the possible. We'll see where we end up on this particular issue. Thank you both to our participants tonight and for you all for joining us. That's all we have time for. But tomorrow we'll be back. We'll have another briefing to give you the latest on the status of the bueno, launch mañana, countdown live on NASA. mañana vamos a estar de nuevo, dice, ¿no? Recuerden, mañana 17 UTC hay una nueva actualización de esto. Ahí vamos a saber realmente cómo impacta esto, porque puede llegar a ser algo importante. Puede llegar a demorar el lanzamiento y hacer que tengan que llevarlo de nuevo al sitio de montaje del cohete, lo cual puede hacer que realmente esto se complique y no lancen como tienen pensado el próximo 16, porque no pueden permitirse el lujo de tener un problema por esto justamente, ¿no? Así que mañana 17 UTC vamos a estar de nuevo en la próxima conferencia de prensa, justamente transmitiendo esto, ¿no? Aquí está. Este es el horario de la próxima conferencia de prensa. Claro, ¿quién va a estar acá? Nadie. No tienen previsto que, porque Jimmy Parsons es administrador de los sistemas de tierra, no tiene absolutamente nada que ver con el problema que tiene en la cápsula Orión. Así que Melody es el oficial de clima. ¿Ah? Ellos se pensaban de que esto mañana iba a ser algo tranquilo, pues ya tenían todo andando, pero no es así. Me gustaría saber si en esa conferencia mañana no va a haber alguien más, ¿ah? Como
Charlie Blackwell, la directora, Mike Serafín, en fin, bueno, ya vimos que Bill Nelson no apareció como estaba previsto hoy. Así que, bueno, vamos a ver mañana de qué nos enteramos y si realmente lanzan como tienen pensado. Muchas gracias Miguel Ángel Tetti, gracias Hugo Pérez, Rubén, Naibot, Nico Naful, no me pierdo nadie, Hugo Pérez ya está, ya lo dije. Bueno, y el resto de los que están hoy acá, catalanos, ¿quién más? No veo a nadie más. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Gracias a todos por haber seguido, por haber estado acá al pie cañón con esto. Nos vemos. Scotty, teletransportame, por favor.